थापताय तुला ओके सर स्टार्ट चेक करा ओके सर रेडी आम्ही रेडी आहे सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. पहिल्या सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की एट शॉर्ट नोटीस तुमी आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आयले म्हणून. आयचो विशय म्हळ्यार तुमी आयकलां काल सुप्रीम कोर्टाचो एक आमची केस आयिल्ली रिगार्डिंग द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. आनी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स म्हळ्यार डबल ट्रॅकिंग ऑफ साउथ सेंट्रल रेल्वेज, मागीर एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवेज आणि द 400 kV ट्रान्समिशन लाईन. तातून काल 400 kV ट्रान्समिशन लाईनाची आयली आणि बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम दुसरे 2 उरले. आणि काल एक आमकां बरी बातमी म्हळ्यार सगळ्या गोंयकारांक की जे लोकांनी जे युथांनी सगळे गोंयकार मेळून एक लढाई मांडलेली गोंयांत टू सेव्ह गोवा फ्रॉम दी डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट्स. आणि बिकॉज ऑफ दॅट मॅसिव्ह एज्युटेशन डेमॉन्स्ट्रेशन आणि प्रोटेस्ट जेन्ना केस मांडली सुप्रीम कोर्टान बाय गोवा फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अ 3-member CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. ती लास्ट जानेवारी 2021 आयली. सगळ्या स्टेक होल्डरांक मेवले ते अख्खे गोंयभर गेले. सगळ्या जाग्यांचेर जे आमी सांगताले हांगा डिस्ट्रक्शन जातलें, एनवायरमेंटाक इकॉलॉजी डिस्ट्रॉय जातली, आमचे नदयो वेतल्यो, आमचे झाडां कापून काबार जातली, वेदर इट इज द वायल्ड लायफ सेंच्युरी, हे सगळ्याक ते गेले. दे हॅड अ फर्स्ट हँड इंटरॅक्शन विथ द स्टेक होल्डर्स आणि ताणें आपणाचो रिपोर्ट प्रिपेअर केलो and they submitted it in Supreme Court. कालच्या हियरिंगान Supreme Court has accepted the recommendation of the Central Empowered Committee, in which they have said कि 400 kV transmission line is actually not beneficial, but if you are insisting जाल्यार जो existing lines आसा तांकां अलाइन करून ही हाडपाक जाता. डिटेल्सान वचना, ते फुडें आमचे कडेन डेटा आसा. हातून दाखयले की जो आमचो सरकार, जो फाटलो पॉवर मिनिस्टर आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगतालो दिस इज रिक्वायर्ड आणि देर इज अ शॉर्टेज आणि हातूनच हाडपाक जाय, that has been proved decisively to be false and all lies. फक्त जे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट आसा, जे गोंयान कोळसो हाडूंक सोदता, फक्त तांकां फायदो करता. हाचे फुडें उलोवपाक आय रिक्वेस्ट आमचो एनवायरमेंटलिस्ट जो फिशरमॅनाक लागून सगळ्या कडेन लढाई करता, बाब ऑलेन्सियो सिमोइस, हाचे बद्दल उलोवपाक. आयज आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो निलेश काब्राल आसा, तो आयज सेकंड पार्टी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हँडल करता. पूण आमी काँग्रेस पार्टी जो स्टेटमेंट जो निलेश काब्रालान काडलेलो आसा की आमी 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसा आमकां जाय म्हणून, हेजेर पयलीं आमी स्ट्रॉंग निशोध मारता. कित्याक हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा ह्या लोकांचेर फोर्सफुली हाडलेलो आसा. आणि हो प्रोजेक्ट जो आसा युनेस्को साइट जो आसा मोले, हे हो साइट जो आसा डिस्ट्रॉय जावपाक शकता. आता
आमचो मिनिस्टर समजता की गोंयचो लोक जो आसा एक मूर्ख कसो आसा म्हणून. पूण तेका आमी सांगपाक सोदता की फाटल्या 5 वर्सां जायते कोल एज्युकेशन जालेले आसा गोंयभर. जायते पंचायतींनी रेज्युलेशन काढलेले आसा आणि गोंयच्या लोकांक खबर आसा की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो फकत हेंचो हेतू आसा की कोल हाडपाक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया आणि तो आमचो पोर्ट जो मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जो आसा थिंगा हाडून जे नेबरिंग स्टेट स्टील प्लांट आसा तांकां म्हणून हो कोल आसा. आणि हे स्टील प्लांट्स जे ओनर आसा हे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट जे आसा हांकां हे कोल हाडपाक लागून हे आता हो प्रोजेक्ट ते फोर्सफुली हाडपाक सोदता. आयज गोंय जे आसा एक कोस्टल इकॉनॉमिक झोन म्हणून हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान थारायलेले आसा आणि ह्या सरकाराक आयज आमकां आमी सांगूंक सोदता की हे 3 इयर प्रोजेक्टाचेरूच काबार जायना. आयज मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो आसा 1963 तो अमेंड जाल्लो आसा आणि मेजर पोर्ट बिल 2021 पास जाल्लो आसा. तितून आयज एमपीटी ती एमपीए जालेली आसा. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट तो मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जालेली आसा आणि ह्या ऑथॉरिटीक आयज एडिशनल पॉवर मेळिल्लो आसा की जो स्टेट आयज स्टेटाक कंट्रोल नासतलो एमपीए कंट्रोल आसतलो आणि गोंयची कोस्टलायन जी 105 किलोमीटर्स आसा आणि तशीच आमची 11 रिव्हर्स पळय आसा ते आयज एमपीए कंट्रोल करतली आणि इव्हेंच्युअली या आख्खे कोस्टलायनान आणि आख्खे रिव्हरान पोर्ट एक्सपान्शन न्यू पोर्ट बांधतले आणि अल्टिमेट कोल्ड डेस्टिनेशन हब हे आख्खे गोंयान करतले. सो इन अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आम्ही जे आयज सुप्रीम कोर्टान पळय जे सीईसी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट केलेलो आसा आम्ही परत निलेश काब्रालाक आणि हे गोंयच्या सरकाराक शिटकावणी दिता की जे हे पळय तुम्ही करता हे पळय एक्सपान्शन प्लॅन जो तुमचो इंटेन्शन आसा की 141 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोल हाडपाचो हे गोंयचो पिक्चर पळय आसा चेंज तुम्ही करतले. आमची ट्युरिझम आसा आफ्टर मायनिंग ट्युरिझम जे आसा धंदो जो गोंयांत चलता फार्मिंग आसा फिशिंग आसा हे सगळो धंदो आयज तुम्ही काबार करतलो. एक साइड ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणटा की हाय एंड ट्युरिस्ट हाडया. दुसरी साइड तुम्ही कोल एक्सपान्शन प्लॅन फुल स्विंग वता. आयज श्रीलंका पळय कितें जालेले आसा आख्खे वर्ल्डाक आयज कळलेले आसा. मिस गव्हर्नन्स आणि बिकॉज ऑफ जे ट्युरिझम जो इकॉनॉमी येतालो श्रीलंकान तो आयज कोलॅप्स जावन आयज आख्खी श्रीलंकाची कंट्री मिस गव्हर्नन्स आणि जे पळय काम एगेन्स्ट द लोक करताले आयज आख्खे श्रीलंकाचो लोक आयज भोगता. सो हो आयज सिच्युएशन गोंयान येवपाक नाका. सो आमी गोंयचे सीएमाक जे ऑलरेडी तलमार लायनीचेर रिकमेंडेशन ऑलरेडी घेतलेले आसा सुप्रीम कोर्टान हे जे दुसरे 2 प्रोजेक्ट आसा तेजेरूय वी आर होपिंग दॅट द ऑनरेबल कोर्ट विल टेक फेवरेबल जजमेंट ऑन अस. बट जशे आमच्या सीएमान सांगलेले आसा की वी विल स्टँड बाय द सीईसी रिकमेंडेशन्स म्हणून हो प्रोजेक्ट ताबडतोब फाटी घेवचो. कित्याक हो जो प्रोजेक्ट गोंयच्या हिताचो ना. गोंयची इकॉनॉमी कांय वाडची ना पूण गोंयची इकॉनॉमी हिंगा सोंपतली म्हणून ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता. आता आमचे जे दुसरे 2 प्रोजेक्ट आम्ही ओपोज करताले दोज ऑल्सो विल बी कमिंग अप फॉर हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. आणि जे आम्ही फॅक्ट्स अँड फिगर्स डॉक्युमेंटेशन दिला वी आर व्हेरी कॉन्फिडेंट दॅट सुप्रीम कोर्ट विल हियर द क्राय ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आणि स्क्रॅप दिस प्रोजेक्ट. कित्याक इन दिस रेकमेंडेशन जे सीईसी चे आसा तातूंत ते क्लियरली सांगतात that the double track which is there is unwarranted. Minor benefit as compared to the massive destruction to the ecology, including damage to the Western Ghats. Similar thing is of the expansion of national highways. आणि आम्ही डिसायसिव्हली प्रूव्ह केले आसा
It is basically to transport coal out of Goa. They want to make Goa a coal hub and a corridor for transportation. आता to reflect on what has happened, कालच्या जो आमका कोर्टान सान मेवला, what Mr. Nilesh Kabral 2 दीस पयलीं सांगले that there is a shortage of power in Goa. तुमका याद आसतली when he was first sworn in as a minister, ताणे सांगले there is a shortage of, there is excess power, 40% excess power आसा. 600 megawatts is being used as against 1000 megawatts जे गोंयान येता पळय ते. आनी जेन्ना ह्या प्रोजेक्ट्साचो टायम आयलो ताणे पलटी मारली आनी म्हणपाक लागलो देर इज अ शॉर्टेज. जेन्ना लोकांनी प्रोटेस्ट केलो ताणे एक व्हाईट पेपर काडलो आनी तो व्हाईट पेपर, ताजोच व्हाईट पेपर आमी स्टडी केलो, एनालायज केलो, ताजे मातशे फायंडिंग सांगता. इन दॅट व्हाईट पेपर ताका दाखयता 2010-11 2010-11 गोंयचो रिक्वायरमेंट एवरेज लोड वॉज 476 megawatts. 476. आणि 10 वर्सां उपरांत 2020-21 that load increased to 569 megawatts. म्हणजे पळय तो म्हणटालो शॉर्टेज जाल्या. It is actually still more than 40% excess. Even if you take CAGR, म्हळ्यार compounded annual growth rate, तो तर फॉर्म्युला लायलो आमी, it comes to just 1.8% increase in the demand for power last 10 वर्सां. सो वो खंयच्या फॅक्ट्सांनी निलेश काब्राल सांगता that there is a shortage or there is going to be a shortage. So we request him and we request the government, please re-look at your power requirement. There is already excess power. Suppose तुम्ही फ्युचराच्या पासून चिंतता, सध्या there are 5 lines out of which one is defunct. That is 110 kV DC line. DC म्हळ्यार डबल सर्किट लाइन. आता एक पळय येता 400 kV DC line from कोल्हापूर टू कोलवाले, ताका म्हापसाची लाइन म्हणटात. That is double circuit. 400 म्हणजे 2 लाईनी त्यो 400. मागीर 220 kV सिंगल सर्किट लाइन फ्रॉम तिलारी सबस्टेशन टू आमोणा, 2 जाल्यो. तिसरी 220 kV सिंगल सर्किट लाइन फ्रॉम कोल्हापूर टू आमोणा. चौथी 220 kV DC लाइन डबल सर्किट लाइन फ्रॉम आंबेवाडी टू शेल्डे. म्हणजे पळय इतल्यो लाइन्स आसा. You all have not calculated the capacity of the lines. आम्ही जेन्ना कॅपॅसिटी कॅल्क्युलेट करता, we are coming to a figure of almost anything between 1600 to 2400 megawatts of power. That is the capacity of these lines. So I request the government and especially Nilesh Kabral, go to the drawing board. Instead of challenging that konto Raghav Chadda and तांचेकडे debate करतालो, we are there. Let us debate. We can help you out in calculating your power requirement. Finally, we want to congratulate all the youth of Goa. The people of Goa, जे last 1.5-2 वर्सां despite pandemic, lockdown, virus, तरी पण लोक भायर आयले. आमच्या युथांनी 84 विलेजींनी गेले विथ अवेअरनेस प्रोग्राम. सगळ्यांक जागृतकाय दिली. People knew what is the danger for Goa. आणि yesterday's news came as a icing on the cake. आमकां तितली एक गॅरंटी आशिल्ली की सुप्रीम कोर्ट विल नॉट लेट अस डाउन. वी ऑल्सो वुड लाइक टू थँक गोवा फाउंडेशन की सगळे बेस्ड ऑन ऑल द डॉक्युमेंट्स अँड एव्हरीथिंग दे अगेन व्हेरी नाइसली आपणाची केस मांडली सुप्रीम कोर्टान, फॉर विच CEC वॉज सेंट टू गोवा 3-member committee. We would also like to assure the people of Goa, was Sarkar, we are coming to know, has become a slave of the crony capitalist. ये अडानी जाओ, आणि कोण अंबानी जाओ, जिंदाल जाओ, we will not let you down. We will fight. The party will fight. We will not allow this government to destroy Goa. आमकां झेलीन वेचार पडले वेतले, मरपाक पासून पडले जाल्यार मरतले. But we will not allow this government which is a slave of crony capitalists to succeed in turning Goa into a port. हातून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.
तन्माड प्रोजेक्ट असं कॉलेजचा आणि ह्या फाटल्या 5-6 दिसांक जावं एक 8-10 दिसांक वाघाचे आसा दर्शन जायत आसा म्हणटा अशें म्हणटाले की थंय मोल्या वाघ ना जावं कितें ना ह्या संदर्भात तुमी कितें हातून दाखयता की जो सरकार सांगतालो there is no footprint of tigers has been proved wrong. This is where our environment minister is failing. This also shows about the presence of wildlife and we have to protect the wildlife. Even here by आमचे expansion of national highways जे आम्ही म्हणता it will go through all these wildlife sanctuary is detrimental to the very safety of the wildlife. Nature is now showing us that there are tigers. Carry out a survey. ओके पिरियड ऑफ मिनिस्टर जसे म्हणतात त्याप्रमाणे तो इलेक्ट्रिक व्हेकल घेया म्हणटा सगळ्यांनी आणि मे बी तेच्या खातीर तो म्हणटा आसतलो की शॉर्टेज जातले पावर फुडें सी कितें आसा आसतलो कट सगळ्यांक बिझनेस रिक्वायरमेंट आसा आमचे कडेन लिस्ट आसा खंयचे MLA कडेन खंयची कार एजन्सी आसा पळय ते खंय शोरूम आसा पळय ते आणि निलेश बाबान ते सांगपाक उपकारना ताचो पेट्रोल पंप आसा स्वताचो आय मीन वी डोंट वॉन्ट टू गेट पर्सनल बट ही इज मेकिंग इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स तुमचे कडेन तर घोडा 200 रुपया जावं म्हणटा तो इट्स ते कोणें म्हणा पळय तशें ड्युरींग द फ्रेंच रेव्होल्युशन मारी आंतोनेट द क्वीन सेड तुमचे कडेन इफ यू कांट अफोर्ड ब्रेड ईट केक तसले जाला तो घमंडी जाला ही कॅनॉट अंडरस्टँड द पल्स द पेन ऑफ द पीपल. Yesterday, Girish Kapil said that Tamnad project is the need of the hour, and if anyone has wanted to discuss a suggestion, so they shall come to his office and discuss. He is ready to speak on that. ताचे कडेन आमी डिटेल डिस्कशन केला हाचे फाटी ताका एक्सप्लेन केला and he agreed. Also on 13th October 2020 we were invited by the then deputy chief minister Babu Khawlekar. We were not ready but finally he convinced to come and meet the chief minister 15 मिनिटां. We went. तुम्ही कवर केल्ले तो मीटिंग ती एक्झॅक्टली 1.5 वर चल्ले आणि तातूंत आमी डिटेल्ड ताका एक्सप्लेन केले चीफ मिनिस्टर. तुमकां याद आसतली चीफ मिनिस्टर when he got up and he said I will not allow double tracking, I will not allow this transmission of असले डिस्ट्रक्शन आपणाक खबर नाशिल्ली. But after 4 days at the inauguration of one industry at Verna and पलटी मारली प्रेशर हाडलो आसतलो. सो हे पळय हांवें फिगर्स सांगला ताजे ओन व्हाईट पेपर वी आर प्रूविंग इट टू बी रॉंग. एज पर CAGR compounded annual growth rate it is turning out to be just 1.8% increase of power requirement in a year. हे ताजे पेपर सांगता आमचे न्ही from 2010 to 2011. Sorry 2010-11 to 2020-21. 10 वर्सांनी तर तुझो demand is increasing at the rate of 1.8% and he is saying there is a shortage, there is still excess of power. So he is actually contradicting himself. So we are ready to help him. We have got engineers, we have got so many other experts who can sit and guide. Even the engineers in his ministry are quite capable, but Tanka, they don't have a say. It is all this Tamnar and this Agarwal and all these people, Sterlite, they are the people who are having a say. कट आहा म्हटलं कोणा कट दॅट इज एक तुमकां सांगला की तुमकां चड खबर आसा आमचे कडेन कोणा कडेन पेट्रोल पंप आसा कोणा कडेन शोरूम आसा जितल्यो गाडी येता तितले तांचो कट इन्क्रीज जाता. तेका हा कावराला हा कट दॅट इज आय एम जस्ट सेइंग वाय गो टू EV. इट्स अ व्हेरी immature statement on his part. Immature. Instead of controlling the power, the fuel prices, आयज फ्युअल प्रायसिसाचेर टॅक्स कितले लायिल्ले आसा. टॅक्स देंवया न्ही, गिव रिलीफ टू द कॉमन मॅन. तुमकां तर लोकांचो एक कितें म्हणटा तो इफ यू आर बॉदर्ड अबाउट द पीपल्स ट्रबल्स जाल्यार तुमी इलेक्शनाच्या पयलीं देंवोवपाचें न्ही आनी आफ्टर इलेक्शन इमिजिएटली वाडयता तुमी. हातूंत दाखयता की यू आर फुलिंग द पीपल, यू आर प्लेइंग विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. I will just add- अजून पॉवर मिनिस्टर कोण तो जालो जाल्यार तुम्ही ताका मेळटले न्यू पॉवर मिनिस्टर. वी आर रेडी बट आमी एक सांगता
power minister will be decided by that person will be given power ministry जो पाया पडपाक रेडी आसा पळय तो सांगता ते करपाक रेडी आसा पळय तो. इट लुक्स लायक काबरालाक त्या खातीर फाटले फावट केल्लो ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग कितेंय करपाक गोंय डिस्ट्रॉय करपाक रेडी आशिल्लो कित्याक सगळ्यांक मिनिस्ट्री जाय. And we are seeing that despite all the CEC findings, he is still saying the 3 projects are required. Very immature and irresponsible statement of a minister. One BJP minister said कि we should export the water instead of that we can import the petrol. How do you look at it? I will leave it to the intelligence of the people of Goa to analyze such statements of exporting water. I will just add with respect to that statement done by the power Nilesh Kabra with respect to the EVs. जोरी गोंयच्या लोकांक 100 आणि 5 रुपयाचो पेट्रोल लिटर एफोर्ड करपाक शकना जाल्यार तो खंयचो 15-16 लाखाची गाडी घेतलो ईव्ही. जोरी ह्या सरकाराक जे क्रूड प्राइस वाडलेलो आसा ते देंवोवपाक कोणना ह्या इकॉनॉमिक्स सारखें घडोवपाक जायना. दे शूड कम टू द काँग्रेस पार्टी कित्याक आमी प्रॉमिस केल्लें 80 रुपयाचेर पेट्रोल आनी जेन्ना एक पार्टी जे इंटरनॅशनल क्रूड प्राइस 150 बॅरल कॉस्ट आशिल्लो तेन्ना आमचो पेट्रोलाचो प्राइस आशिल्लो हार्डली 60 रुपीज आनी आयज 100 क्रॉस जालो आसा. इवन आफ्टर when Russia is selling the crude price of 50% discount to India. पूण हे लूट कोणाची अशें दिसता की जे आयज इलेक्शन आतां येवपाचें आसा फुडल्या वर्सान 5 स्टेटींनी सो ह्या वर्साक आमी लुटोया आनी फुडल्या 1 वर्साक आमी मागीर तांकां पयशे दिया अशें जाल्लें आसा. कित्याक इलेक्शना पयलीं तुमी कांय इन्क्रीज करूंक ना आनी तुमी आतां इन्क्रीज करीत रावले जेन्ना इंटरनॅशनल क्रूड प्राइस 107 जाल्लो 116 जाल्लो आनी आतां देंवता पूण तोरी प्राइस वाडयता. सो हें रॉंग आसा. पेट्रोलाचे प्राइस जे फ्युएल प्राइस जे वापर हे वाडयता न्ही ते इलेक्ट्रीक ज्यो व्हेकल्स आसा ती सोपची म्हणजे ताजी लोकांनी हे करचे म्हणून बाय करच्यो म्हणून काय कितें अशें दिसताच न्ही. ते आमी म्हणटाले न्ही कट बट आमी वी विल कम बॅक टू दीस मेन टॉपिक्स आमचे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. जेन्ना निलेश काब्राल ऑप्शन दिता की ईव्हीचेर वता तेन्ना